लोगोफोर बिटिआर आवहाय सानै बिराद कारापसन जादों होननानै दिनै नोंथांमोना नुदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दा मिडिया लाइभ होगासिनो दङ प्रेस मिट होगासिनो दङ ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खिथानायदों बेखौ खिथानायनि सिगां एबा बिनि आबुं भिडिअखौ आं भिडिअ जोबनायसिमाव होगोन आं होजोबखागोन गासिखौबो खिन्थु बिनि सिगांसो आं नोंसोरनो मोनसे इम्परटेन्ट भिडिअ ससे खिथागोन आरो दा नोंथांमोना नायबावनो नाङा आरो मोनसे भिडिअ इम्परटेन्ट ससे आं खिथागोन आं बिनि उनाव डिटेलखौ आं जोबनायाव होगोन बिनि सिगांसो आं मोननैसो बाथ्राखौ दाजाबदेरगोन बेनो जाहैबाय मा आथिखालावहाय बिटिआरआवहाय जे इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ बुंनो थाङोबा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि इएमआ सोरजिनायखौ नागिरनांगौ जानानै फैयो लोगोफोर नङा होमबा स' बिटिसिनि एबा दानि बिटिआरनि इडुकेसन इएम होनना बुङोबा जों मिथिगौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारानो इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ लादों बियो गावनो लादों नाथाय दिनै मिथिनो मोन्दों इडुकेसना मस्ट इम्परटेन्ट मोनसेनि गेजेरावहाय दा दिनै इडुकेसननि माखासे फैसा थाखाखौहाय बेसेबांबा केलेंकारि जेनेबा 19 कौटि नङा होमबा 19 कौटि केलेंकारि जे दिनै मोन्दों आरटिआइ होनानै बेखौ होननानै दिनै कास्टम बसुमतारिया होनना बुंदों आरो प्रहलाद बिदा गिदिराबो होनदों दिनै बिसोरो प्रेस मिट होगासिनो दङ स' गमामा जुदि बे जाथाया जुदि सैथोमारबा आसरित जागोन आरोना दिनै इडुकेसननि फैसाखौ बबेबा फेस्टिभेल खुंनायाव अबावबा फुटबलनि माबा मोनसे बायनायाव अबावबा आलासिफोरखौ अबावबा गेस्ट हाउसाव जिरायहोनायाव अबावबा हटेलाव ओंखाम जाहोनायाव सोरबा आलासिनि फैनायनि टिकेट दाननायाव स' बैफोर इडुकेसननि गासैबो फैसाखौ बिदियाव गारजोबदों होननानै जेनोखि दिनै जेनोखि इउथ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै फोरमायनानै होबाय स' मा बुंबावदों गासिबो बाथ्राखौ नोंथांमोननो खिथागोन ओंखायनो आं ओंखारदों बेखौ खिन्थानायनि सिगां आं मोननैसो एबा मोनसे इम्परटेन्ट भिडिअ नोंथांमोन देखायनायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायगिरना लाग्रोबानो जाबाय बेनि उनाव मा बुंदों नोंथांमोना नोंसिनि खोमाजोंनो एकदम डिटेल भाबै खोनासंना लादो आं बेखौ नोंथांमोननो खिथानो होननानै आं दिनै भिडिअखौ लानानै फैयो लोगोफोर फैदो बानायजिनि जालाय नोंसोरजों खाबो थिउनो गन्थं थबसे सि साइस गैया बाइस गैया साला फिसालाखौ सापर्टसो खालामनाय जाबाय बियो जाया नोंसोरजों नायनोबो गाज्रि आखलाबो गाज्रि बबे हिनजावखौ मोनफ्रागोन दाय मा खाफालै बेलाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टरफ्रा स्पर्ट्सत प्रथमत 3 कोटी 7 लाख टका ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰ পাছত আকৌ 3 crore 50 লাখ টকা আৰু আনাদাৰ মানে প্ৰগ্ৰামটো এটাই আইএসপিএল যোনটো খেল কিন্তু বেলেগ বেলেগ এংগলৰ পৰা পঠক মাৰি তেওঁলোকে এইবোৰ পইচাটো সব ওলাইছে যে এই যে সেকেন্ডত যোনটো 3 crore 50 লাখ এইটো হল একেখন খেলৰে ইয়াত মানে টেম্পোৰাৰি এবাৰ বাৰ যে সিট বনাইছে গ্যালারি বনাইছে লাইট টাৱেলত ইয়াৰে মানে 3 crore 50 লাখ তাৰ পাছত আকৌ আহক আপুনি একেখন খেলৰে এংকৰ পইচা দিয়াৰ নামত তাৰপিছত ডিনাৰত আৰনায়ত আলহীসকলক ফুলত আৰু টি চাৰ্ট বনাৰ ইয়াৰে তেওঁলোকে 2 crore 49 লাখ তাৰপিছত আকৌ যদি আহো 4 নম্বৰত যে 9 আৰু 23 অক্টোবৰৰে একেখন খেল আৰু এইটো প্ৰথম হষ্টিং ইয়াতো 83 লাখ 8,000 তেওঁলোকে ওলাইছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এইটো এছিয়া খোখো এই যে তামোলপুৰত হৈছিলে তাৰপিছত এনেকৈ তেওঁলোকে টোটেল মানে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা 19 crore 76 লাখ টোটেল মানে সব এইবোৰ খেল আৰু এটা আছে নলেজ ফেষ্টিভেল যোনটো তেওঁলোকে অৰ্গানাইজ কৰিছে ইয়াত মানে 3 crore 38 লাখ তাৰপিছত নেশ্যনেল সেমিনাৰত তেওঁলোকে নেশ্যনেল লেভেলত সেমিনাৰ কৰিছে বোলে 40 লাখত যে এই যে তেওঁলোকে যে সেমিনাৰ কৰিলে 40 লাখত আমি নিখিল বড় ছাত্ৰ সংস্থা 40 লাখত এটা গোটেই আমাৰ কনফাৰেন্সে শেষ হয় বড় সাহিত্য সভাৰ গোটেই কনফাৰেন্সে 40 লাখত শেষ হয় কিন্তু দুদিন তেওঁলোকে সেমিনাৰত 40 লাখ আৰু
নলেজ ফেষ্টিভেলত তেওঁলোকে 3 crore টোটেল মানে এডুকেশ্যন ফাণ্ডটো 19 crore 76 lakh তেওঁলোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈছে আজি আমি মেইন যে প্ৰেছ মিট ৰাখাৰ কাৰণটো হ'ল যে কেনেকৈ বিটিচিত আলাগ আলাগ বাজেট আছে স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে আলাগ বাজেট করে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আলাগ বাজেট করে কিন্তু এডুকেশন ডিপার্টমেন্টত গোটে বাজেটৰ পইচাটো কেনেকৈ মানে স্পোর্টসত ব্যৱহাৰ হ'ল আমি বিপিএফ দল হিচাপে স্পোর্টসত যদি ইয়াত এৱাৰনেছ হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি কোনো এটা সুবিধা পাইছে আমি সাপোর্ট কৰো এডু কিন্তু স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট আলাগ এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আলাগ আজি টোটালি BTSৰ এডুকেশন ইএম কোন আছে প্ৰমোট কৰো সিবে টেকেটা এডুকেশন ইএম তাৰপিছত এডুকেশনৰ গোটে পইচাটো হৈছে 19 crore 76 lakh ইটো স্পোর্টসৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু যে এডুকেশনৰ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুল পোৱা নাই বহুত স্কুল আমাৰ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ক্লাছৰুম নুচৰে বহুত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুল ডেভেলপমেন্ট কিবা কিবি এইবোৰ সব স্কুলত ফান আছিলে ষ্টেট এই ডেভেলপমেন্ট ফান আছিলে এই গোটেই স্কুলৰ ফানটো তেওঁলোকে কৰবা গেছক ফ্লাইট টিকেট কাটা কৰবা মানে আৰু নাই কিনাত কৰবা মিনাৰেল ওয়াটাৰ ড্ৰিংক মানে পানী খোৱা তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰামত আলহী মানে গেছক ফ্লাইট দি আনা টিকেট আনা আলহী কৰবা মানে 5 স্টাৰ হোটেল এই গুৱাহাটীত খোৱা কৰবা বঙাইগাঁও মানে 5 স্টাৰ হোটেলত আলহী খোৱা যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমাক পইচা দিছিলে স্কুল ডেভেলপমেন্ট টেক্সট বুক ডেভেলপমেন্ট টিচাৰ সকলক মানে স্কুল এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টক দিছিলে কিন্তু এই গোটে পইচাটো আমাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টৰ ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিছিল কিন্তু তেওঁলোকে কৰবা নেশনেল সেমিনাৰ কৰি নলেজ ফেষ্টিভেল কৰি দিল্লী মুম্বাইৰ পৰা আলহী মাতি কিনি ফ্লাইট টিকেটৰ নামত তেওঁলোকৰ একদম মানে 5 স্টাৰ হোটেলত लोगोफोर नोंथांमोना नोंसिनि खोमाजों खोनाखाबाय नङा होमबा बाहाय जाहैबाय मा दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय कास्टम बसुमतारी बे ब्रादारा आरो प्रहलाद बसुमतारी ब्रादार बिसोरो मोनसे मिडियायावहाय प्रेस मिट होबाय आरोना गमामा जुदि बेफोरबायदि जामारदों नामा जायनि फलाव दिनैसिमबो बिनिखायनो जेनोखि टिचार रिक्रुटमेन्ट खालामनो हायाखै सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै खुगाल' बुंबाय थादों जुदि आरटिआइआ जुदि आरटिआइ होनानै जुदि बेखौ प्रुफखौ मोनजोबदोंबाथ' बे सैथोआनो जागोन आरटिआइ होनानै जोङो माबाखौ मोनो नालाय स' दिनै आरटिआइ दिनै उइथ प्रुफ बिसोर दिनै फोरमायदों स' गमामा जुदि बेफोरबायदि मावमारदोंब्ला इडुकेसननि सोलोंथाइनि जुदि रांखौ जुदि बेलेग गुबुनाव जुदि गारमारदोंबोला बे जोंनि थाखाय बिराद लाजिथाव जागोन ओंखायनो बेनि फारसे नंमारगौ नंमारा होदों होआखै एबा इडुकेसननि फैसाखौ गुबुन दरसायाव मिस इउज खालामदों जुदि बियो नंखायबा आं मिजिंथियो बिटिआरनि चीफ प्रमद बर'आ बेखौ रिप्लाइ होफिनगोन बे आयदानि सायाव प्रेस मिट होफिनगोन आंहा बेखौ बिसास दं आं बेखिनिखौ नेबाय आरो नोंथांमोननो एसेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय थेंक इउ